Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk menyertai kami pada sesi kedua Tanya Telenisa pada hari ini. Kami akan membincangkan topik pada hari ini iaitu konsep co-parenting secara umum di Malaysia. Sebagaimana yang pendengar-pendengar tahu, konsep co-parenting ini berkait rapat dengan tanggungjawab ibu bapa yang bekerjasama dalam menjaga kebajikan dan keperluan anak-anak secara sama rata. Hubungan ataupun konsep co-parenting ini dibina atas kepentingan anak-anak. Ini sangatlah penting kerana untuk mengekalkan hubungan baik di antara pasangan, kerana walaupun hubungan sebagai isteri dan suami tidak lagi wujud, namun peranan sebagai ibu dan bapa perlu diteruskan demi anak-anak. Tanpa melengahkan masa pada hari ini, saya akan perkenalkan narasumber kami pada hari ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Encik Malcolm Fernandez. Encik Malcolm Fernandez merupakan seorang peguam dan dia juga merupakan presiden dan pengasas bersama Fathers Right Association Malaysia, also known as FRAM. Okey, narasumber kita yang kedua adalah Puan Goh Siu Lin, merupakan seorang peguam dan dia juga merupakan bekas presiden Association of Women's Lawyers. Okey, selamat datang dan terima kasih for menyertai kami pada hari ini. So, saya akan teruskan dengan soalan pertama ya. Okey, saya akan mulakan dengan Encik Malcolm dulu. Okey, Encik Malcolm, pada pendapat Encik Malcolm, apakah yang dimaksudkan dengan konsep co-parenting? Di konsep co-parenting ni sebenarnya bermaksud yang kedua-dua tanggungjawab untuk menjaga dan membesarkan anak akan terletak kepada kedua-dua ibu bapa, dan lebih-lebih lagi apabila wujudnya suatu isu di mana terdapat mungkin perpisahan. Jadi isu co-parenting ni adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang baru, tetapi kita akan boleh melihat bahawa ianya adalah berlandaskan di United Nations Convention on the Rights of the Child, di mana prinsipnya adalah senang ya. Prinsipnya adalah bahawa kedua-dua ibu bapa akan terus memainkan suatu peranan yang penting dalam perhubungan antara anak dengan ibu bapa walaupun dipisah melalui penceraian atau sebagainya. So asasnya adalah agar kedua-dua ibu bapa memainkan peranan yang berterusan dalam pembesaran kanak-kanak tersebut. Okey, saya setuju dengan konsep co-parenting yang seperti Encik Malcolm terangkan. Soalan sama untuk Puan Goh Siu Lin, apakah yang dimaksudkan dengan konsep co-parenting? Terima kasih untuk jemputan ini. Pada pandangan saya, konsep co-parenting ini merupakan satu konsep yang tertakluk kepada cara penceraian itu berlaku. Apakah perhubungan antara ibu dan bapa dan apakah hajat mereka untuk kanak-kanak keluarga? Okey, pertamanya, apabila sesuatu pasangan bercerai, adakah perceraian itu satu perceraian yang anggun, yang boleh menyembuhkan perhubungan keluarga, ataupun adakah satu perceraian itu satu perceraian yang penuh dengan konflik, bermusuhan dan toksik? Jadi berdasarkan perhubungan antara ibu dan bapa itu, co-parenting boleh menjadi satu co-parenting yang baik ataupun satu co-parenting yang kurang baik. Okey. Jadi kalau kita mahu satu co-parenting relationship yang bagus, jadi perhubungan atau relationship antara ibu dan bapa adalah untuk bertanggungjawab bersama dan juga berlandaskan hak kepentingan kanak-kanak, bukan hak sendiri. Jadi segala
decision, segala keputusan sama ada mengenai education, ya, iaitu pendidikan ataupun bimbingan ataupun cara memilih aktiviti-aktiviti kanak-kanak atau di manakah kanak-kanak itu akan tinggal, mesti selalu berlandaskan hak kepentingan terbaik kanak-kanak, dan kedua-dua ibu bapa mesti fleksibel, bertolak ansur, dan juga kalau mereka tidak kurang mempunyai skill komunikasi, mereka harus mendapatkan pertolongan daripada parenting coach ataupun mental therapist. Ya. Okay. So co-parenting on its own is a very simple word, but what is the quality of the co-parenting relationship? Kita mau quality, bukan just a relationship. Okay? Okay, yeah, I agree with that. Goh Siu Lin. Okay, next question. Why do you think it's important for the parents to cooperate and to have like the same understanding in terms of co-parenting? Why is it their relationship needs to work in order for them to grow ataupun to start co-parenting? Miss Siu Lin first. Okay. Sebenarnya sekiranya ada konflik ataupun ketidaksefahaman, terdapat beberapa isu yang akan berbangkit. Setiap kali terdapat interaksi antara kanak-kanak dan ibu bapa, terdapat satu punca konflik. So, kalau kita ingin melindungi kanak-kanak daripada gejala itu trauma dan kekeliruan dan juga the change of their life, kita harus mengatasi ketidaksefahaman itu. Dan ini memang perceraian itu sangat rumit. Ianya merupakan itu satu hal keadaan life event yang sangat besar, Jadi untuk kanak-kanak itu, sekiranya mereka sangat muda, mereka belum lagi pun mencapai dewasa, this is a life-changing event. Dan cara kamu co-parent akan memberikan impact terhadap pembentukan the growth of the child's brain. Jadi dalam kanak-kanak yang terdapat konflik yang tinggi dan sekiranya kedua-dua ibu bapa tidak boleh bertolak ansur, setiap interaksi bergaduh ataupun terdapat keganasan rumah tangga, kanak-kanak itu dalam pengembangan otak, they will have a shrunken brain because the research shows that it affects the growth of the brain. And selain daripada itu, they will have this flight and fright response. So they have a very low threshold. And kalau trauma itu is prolonged, berterusan, ini mungkin menjadikan intergenerational trauma. Trauma ini akan berterusan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Jadi kita mahu untuk melindungi kanak-kanak yang merupakan masa hadapan kami. So that's why it's very important to have a very smooth and gentle divorce. Very important to shield the children from the divorce. Very important to don't force children to take sides or to hate the other parent or to, create alienation and all that. Jadi, saya rasa lebih perbualan seperti ini sangat penting untuk membawa kepada education. Ya, itu pandangan saya. Okay, bagaimana pula untuk Cik Malcolm? Kenapakah kerjasama dan kesefahaman tu amatlah penting dalam co-parenting, Malcolm? Okay. Yang soalan tu adalah suatu soalan yang boleh dilihat sebagai soalan emas kerana isu dia adalah senang saja. Kerjasama dan kesefahaman antara ibu bapa memang penting dalam co-parenting. Jadi kalau kita nak lihat, memang kalau kita lihat dari segi statistik penceraian di Malaysia, saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tahun lepas telah memberikan statistik yang agak menakjubkan. Saya percaya semua orang memang faham yang statistik ini agak tinggi dan sekian meningkat.
Jadi kalau kita lihat dalam statistik peratusan lelaki dengan perempuan, memang boleh dilihat sebagai suatu peratusan yang lebih tinggi dan semakin meningkat. Jadi kalau kita mengambil suatu langkah ya yang contoh dalam bulan 12, mungkin 10,000 kes cerai difalkan. Bermaksud kalau kita lihat secara purata, setiap pasangan mungkin mempunyai satu atau dua anak. Jadi kalau kita buat kiraan matematik, kita boleh melihat berapa banyak kanak-kanak yang dipisahkan daripada ibu bapa. Jadi konsep yang kita lihat dan kita melihat sebagai co-parenting akan cuma berjaya jika kedua-dua ibu bapa atau suami isteri boleh bekerjasama. Itu adalah sesuatu yang tidak betul dan kita berfikiran secara ideal yang mungkin tidak akan dicapai. Dalam kebanyakan kes-kes penceraian yang berlaku di Malaysia, tak sebenarnya peratusan di mana terdapat joint petition ya dengan yang contested memang tinggi jurang dia. Jadi dalam isu ini kerjasama di antara ibu bapa memang penting, tetapi kita perlu melihat kepada mekanisme-mekanisme atau formula-formula yang sedia ada untuk merapatkan atau memperjuangkan hak kanak-kanak agar kanak-kanak tersebut boleh mencapai suatu keseimbangan dalam hidup mereka. Dan untuk berikut, apa yang selalunya dilanjutkan kepada masyarakat umum adalah di dalam penceraian yang bercorak high conflict, kanak-kanak tersebut akan tersepit. Tetapi jika kita melihat konsep co-parenting atau dalam setengah-setengah negara, shared parenting telah memang berjaya. Jadi benda itu telah berjaya walaupun dalam konflik yang tinggi di antara pasangan. Dan kita telah melihat statistik di mana terdapat suatu penurunan dari segi kes-kes yang melibatkan high conflict di mana terdapat undang-undang yang sedia ada, seperti mana contoh yang paling senang kita lihat dan kita selalu akan ajukan kepada masyarakat dan dalam semua temuduga adalah konsep di Sweden contohnya. Dan baru-baru ini kita melihat terdapat banyak negeri-negeri di Amerika Syarikat yang telah mula membuat satu revolusi kepada shared parenting. Dan sudah tentu ya, walaupun dalam shared custody atau shared parenting ni, mereka telah melihat kepada situasi yang terdapat konflik-konflik yang tinggi. Tetapi shared parenting ini masih dapat dijayakan di negara-negara dan negeri-negeri di Amerika Syarikat yang telah memperkenalkan isu shared parenting. Okey. Kerjasama di antara ibu bapa adalah penting dan itu boleh kita jayakan dengan sesuatu akta yang akan memaksa kedua-dua pihak untuk bekerjasama untuk mencapai kerjasama dan kesefahaman. Kita perlu mencari jalan. Kita tidak boleh menyatakan benda ini tidak akan berlaku. Jadi masalahnya masih akan berlaku. Kalau shared parenting ni bukan suatu konsep yang baru, ia memang adalah suatu konsep yang lama tetapi tidak diperjuangkan. Jadi kita boleh lihat di Arizona sebagai contoh. Awal 2012, konsep shared parenting ni telah diluluskan sebagai akta. Dan kita melihat memang wujud kerjasama sebab ianya adalah berlandaskan akta. Okey, begitu. Saya setuju dengan Cik Malcolm. Saya faham Cik Malcolm punya pandangan bahawa
the law does play an important role in order for us to create this co-parenting responsibility, and kita meletakkan tanggungjawab itu dengan adanya undang-undang. So melalui bukan saja meletakkan undang-undang, tetapi dengan meletakkan satu formula dan satu struktur, apa yang akan berlaku adalah benda itu akan menjadi sesuatu yang menjadi amalan, dan itu akan mengambil masa, tetapi masa itu yang akan diambil dan benda ini akan berjaya, dan ini adalah untuk kebaikan kanak-kanak. Okey, betul, saya setuju dengan pandangan Encik Malcolm. Okey, berbalik kepada Puan Goh Siu Lin. Puan Goh Siu Lin ada mention pasal apa tu, parental alienation syndrome. Itu merupakan salah satu impak negatif terhadap kanak-kanak jika parents tidak mempunyai hubungan baik antara satu sama lain. So what is it about the parental alienation syndrome that could severely impacted their children in the future? So sebenarnya bila kita gunakan terma parental alienation, we should also be careful lah. Kita harus berwas-was tidak abuse this word. So when there is this syndrome, it's a very serious situation di mana satu parent telah, when we say poison, telah poison the child's mind against the other parent. Then and also berbanding dengan perhubungan kanak-kanak itu dengan ibu bapa sebelum perceraian atau sebelum the alienation. Sekiranya perhubungan terdahulu adalah baik dan selepas perceraian berlaku, this alienation telah bermula, dan kanak-kanak itu tanpa sebarang asas yang munasabah tiba-tiba menolak atau reject the alienated parent, atau we call it the target parent. Jadi dalam kes seperti ini adalah rumit, sebab sekiranya di depan satu parent dia akan cakap, I love you, I love parent A. Tapi kalau dibenarkan masa dengan parent B, ibu misalnya, dia akan kata I love parent B. Tapi kerana ketakutan parent A, dia tidak akan memaklumkan bahawa dia sayang parent B. Jadi ini mengakibatkan satu loyalty conflict, a loyalty conflict which occurs, dan saya nak bacakan daripada this American psychologist on children of high conflict divorce. So they say a loyalty conflict occurs when the child tries to maintain a positive relationship with both parents, even though both parents are battling with each other. Okay, the greater degree of parental conflict, the more intense the loyalty conflict for the child. When the loyalty conflict is more intense, the child experiences cognitive dissonance. So this is the medical term, which is an uncomfortable mental state that occurs when a person holds at the same time two thoughts that are contradictory. And the greater the dissonance, the greater the mental discomfort, and it will actually harm the child. Jadi ini berlaku, jadi this is a loyalty conflict kesetiaan. And when this happens, it causes a lot of mental and emotional pain of dissonance for the child. Jadi, actually the child is torn into two. So we as adults need to just step back. Kadang-kadang kalau kita berada dalam satu proses perceraian, kita dalam keadaan ini, keadaan yang beremosi tinggi, terdapat research saintifik yang mengatakan IQ kita turun 30%. Okay, this is a scientific research. So sekiranya IQ kita turun 30% dalam keadaan emosi tinggi, jadi kita kurang arif membuat keputusan, ataupun kita mungkin mengatakan parent lagi satu tidak baiklah, walaupun ini tidak benar. Okay, so but we do it because we are emotional, we are human. Jadi we need to be aware to set the boundary because we are the adult. But then sometimes, kadang-kadang ibu bapa mungkin mengalami penyakit mental,
ataupun stres, ataupun mungkin minum arak atau makan dadah. Tiada kontrol. Dalam keadaan seperti ini, perlu mendapatkan pertolongan profesional. Sama ada daripada pakar terapi, psikologi ataupun medical attention untuk ketagihan ini yang akan memberi impact negatif kepada ability to make decision for the best interest of the child. Because we get drawn into the war. What for? I see so many. It really is pointless. Wasting money, wasting time, and in the meantime, the child cannot love both parents, cannot see the extended family. You know, what for? Jadi ini merupakan kes yang sangat sedih apabila children of high conflict divorce face this kind of emotional blackmail, emotional torn loyalties. Tadi saya mungkin Encik Malcolm kata high conflict families, couples can have co-parenting. Saya ingin tambah sikit lah. Memang terdapat co-parenting, tapi at the end of the day, soalan saya, apakah kualiti co-parenting tersebut? Adakah satu membuat keputusan, kemudian hari lain seorang buat keputusan lain? When we talk about co-parenting, decisions must be uniform. Bila satu child beralih daripada rumah A kepada rumah B, the rules and the routine tries to be consistent, so that kanak-kanak itu tidak mengalami, confusion, change in routine, change in discipline, change in, all the things that the child needs. Even more so for kanak-kanak yang mempunyai kekurangan ability, special needs, kurang upaya. Jadi, there are so many facts. So, what kind of quality of co-parenting we want for our children? Of course, we want the very best. And the very best can only happen when the parents can maintain. If you cannot maintain a friendship, kalau tidak boleh menjadi kawan yang baik, tapi kedua-dua ibu bapa mestilah mempunyai capacity untuk just at least have a business-like relationship with each other. Be civil. During handover, bila kanak-kanak datang dari rumah A ke rumah B, bila mereka bertemu satu sama lain, say hello, so the kanak-kanak itu tak rasa stress, kan? Jadi this is every time there is a handover, every time there is an interaction, this is an opportunity for conflict. Do you escalate it? Adakah kamu menjadikan konflik itu lebih teruk? Atau adakah kamu benar-benar sayang anak kamu dan cuba untuk memperbaiki hubungan kamu dengan parent yang lagi satu, ibu bapa yang lagi satu. Jadi itulah sebabnya saya berasa konsep co-parenting sangat penting, memang benar. Tapi di negara-negara yang lebih maju, mereka selepas court order diberikan untuk akses lah, guardianship lah, untuk apa-apa, terdapat sekiranya ibu bapa tak boleh mencapai decision, mereka boleh melantik parenting coordinator so we can maybe sometimes circumstances change. Mungkin terdapat perubahan persekolahan atau perubahan mungkin terdapat lebih kelas kena tukar jadual sekolah. Jadi kita perlu flexibility kan. Dan itu kalau flexibility itu lebih mudah sekiranya kedua-dua ibu bapa boleh bercakap dengan baik antara satu dan lain. Kalau kamu bermusuhan, I think sangat susah untuk menjadikan co-parent yang baik. Lihat dalam surat khabar hari ini, adakah dilihat satu ibu akan dihantar ke penjara untuk 7 hari kerana dia cuba menggantikan satu akses atas permintaan kanak-kanak. Apa yang terjadi? Terdapat permohonan lah, terdapat inilah, sehingga terdapat perintah dari mahkamah untuk menjatuhkan hukuman masuk penjara. Is that being flexible? Is that being a good co-parent? Is that thinking about the children? What would the children think if the father or the mother puts the other parent into jail? What are they thinking? Jadi saya rasa ini bertindak atas emosi, bukan bertindak atas rasional. Jadi kalau kamu bertindak atas emosi, kamu perlukan pertolongan orang lain untuk memberikan perspektif yang lebih neutral dan seimbang. Yeah, so that's my perspective on how important co-parenting is.
Okay, Puan Siu Lin, I see your point. You saying that there is always the need to compromise with each other as a parent, even though you may not agree on other things, but it is so important to put the child first. Any decision that you make as a co-parent, it is important to put the child's punya kepentingan dahulu. So, Mr. Malcolm, anything do you want to add on the point? Sure, sure. Dari segi parental alienation, ya, mungkin saya boleh mulakan dengan memetik apa yang dikatakan oleh Sir Anthony Douglas, iaitu uh, bekas ketua eksekutif untuk Kafkas, yang adalah suatu organisasi di United Kingdom. Dan dengan izin, ya, kalau saya boleh menyatakan apa yang dikatakan oleh Sir Anthony Douglas ni dalam bahasa Inggeris. Boleh. Dan ini yang dia katakan, alienation is one type of adult behavior which causes adverse childhood experiences. At worst, it is emotionally violent. That is why I have suggested that alienation is a form of child abuse. It can have a devastating an impact as physical abuse and can lead directly to child or adolescent mental health problems. Now, dari apa yang dikata kita boleh melihat, ya, dari segi alienasi, ianya adalah sesuatu yang boleh dianggap sebagai suatu penderaan. Dan penderaan ini adalah sesuatu yang akan membawa kepada suatu impak yang negatif. Dan kita boleh melihat statistik daripada yang paling senang daripada Amerika Syarikat, di mana terdapat statistik yang menyatakan kalau sesuatu kanak-kanak tersebut dibesarkan dalam suatu keadaan tanpa contoh ayah, statistik dan data saintifik, ya, menunjukkan suatu kemudaratan dari segi emosi, dari segi fizikal, dari segi sosial untuk kanak-kanak tersebut. Jadi benda ni menunjukkan keperluan bahawa kedua-dua ibu bapa berada dalam kehidupan kanak-kanak tersebut. Jadi kita boleh melihat sekali lagi, kalau kita kata shared parenting ni susah, memang susah untuk dijayakan. Itu adalah sesuatu yang mempunyai prinsip yang negatif. Kalau benda tu yang kita fikirkan, kalau kita lihat di bulan, kita boleh cakap tak boleh kita sampai ke bulan, tetapi kita mempunyai suatu prinsip, suatu motivasi dalam jiwa dan sanubari kita. Dari segi itu, konsep yang agak palsu yang asyik dikeluarkan adalah dalam penceraian yang bercorak high conflict, tidak boleh untuk sesuatu pihak-pihak untuk membesarkan anak dalam satu keadaan yang positif. Saya ingin menyatakan di negara Sweden sebagai contoh, terdapat sesuatu yang dikenali sebagai Elvis Project, yang melibatkan joint physical custody, atau dikenali sebagai JPC. Dan dalam Elvis Project tu, yang melibatkan kanak-kanak yang seawal 4 tahun dan akan berlandaskan pada segmen-segmen kanak-kanak yang berumur yang lebih tinggi. Apa yang menakjubkan, ini cuma adalah satu kajian. Apa yang menakjubkan adalah pada permulaan, keluarga atau ibu bapa sebenarnya mempunyai suatu halangan sama ada konsep shared parenting ni akan berjaya. Sebenarnya mereka mempunyai halangan tersebut, halangan peribadi, sebab kita dibesarkan, kita melihat environment kita, persekitaran, selalunya adalah ini, satu ibu bapa akan mendapat hak jagaan. Tetapi bila konsep joint parenting custody ini dikenalkan di Sweden sebagai contoh, apa yang menakjubkan adalah apabila keluarga-keluarga ibu bapa yang menjalankan JPC, joint custody ini,
mereka mendapati bahawa mereka sebenarnya boleh menyelesaikan masalah, mereka boleh mencari suatu jawapan kepada isu-isu yang dibangkitkan, dan apa yang berlaku, mereka pada akhir hari melihat kepada kanak-kanak sebab ianya adalah dibuat secara berikut. Jadi walaupun dari segi geografi mungkin ibu bapa itu tinggal jauh, tetapi isu shared parenting ini telah dan merupakan model yang terbaik dan dapat ditunjukkan daripada konsep yang diperlakukan di Sweden. Jadi kalau kita lihat dari segi epidemiological studies, dari segi mental health kanak-kanak tersebut, ianya menunjukkan suatu pencapaian yang boleh dibanggakan. Okey, jadi apa yang kita katakan dan selalu melihat adalah suatu isu negatif. Kita tidak mahu mencari penyelesaian, dan walaupun jawapan tersebut memang berada di depan mata kita dan kita boleh melihat daripada research, kajian-kajian yang telah dibuat, memang kalau kita lihat terdapat sesuatu yang baik dari segi shared parenting, dan kita boleh melihat bahawa shared parenting ini sebenarnya digunakan di negara-negara Nordik sebagai Denmark, Finland, Iceland, Norway dan Sweden, dan ianya membawa kepada suatu kebaikan, faedah yang akan diterima oleh kanak-kanak tersebut. So dari segi parental alienation, kebanyakan masa kita tidak boleh menafikan dalam isu pra penceraian, seseorang ibu akan membawa anak tersebut lari. Dan kita melihat benda ini berlaku on and off. Dan juga terdapat kes-kes di mana ayah akan membawa anak tersebut melari. Okay? Dan bila kita berbuat demikian, mungkin wujud isu-isu yang berbangkit. Jadi apakah salahnya untuk kita melihat balik dan melihat konsep parental alienation ni adalah sesuatu konsep yang akan dan terus dan selalunya dibangkitkan. Tetapi tidak ada akta atau undang-undang yang akan memberhentikan parental alienation ni. Okay, kita sebenarnya boleh melihat apa yang berlaku kepada keadaan mental kanak-kanak tersebut, dan kita sebenarnya kena mungkin membuat satu resolusi untuk berkembang dengan revolusi yang sedang berlanda seluruh negara sedikit demi sedikit. Okay, alright. Okay, thank you so much, Mr. Malcolm. You did mention like when we talk about conflict, the conflict always arose before before kita nak mendapatkan perceraian tu. Of course, you have talked to your spouse about it, and in that situation, how would you explain to how someone, what is your advice what is your advice untuk future, ataupun if someone were in this situation, they wanted to divorce but diorang tak tahu macam mana diorang nak terangkan this situation to their children. Jadi sebenarnya terdapat ruang sebenarnya. Benda ni bukan sesuatu yang tidak boleh dibawa ke meja rundingan, tetapi apa yang menjadi suatu papan halangan atau mungkin suatu gunung adalah isu ego. Saya tak suka anda. Anda dah cari perempuan lain, jadi saya akan binasakan anda. Anda tidak boleh melihat anak anda lagi. Ataupun anda telah jatuh cinta dengan lelaki lagi satu. So, saya akan binasakan anda. Ini adalah sesuatu yang memang isu ego, tetapi yang menjadi orang yang tersepit dalam pergaduhan begini adalah malangnya insan yang tidak berdosa, insan yang kita bawa ke dunia ini untuk dibesarkan. Jadi, apakah
apakah yang cara kita menyelesaikan benda ni? Satu, kita kena menjadi matang. Kita mungkin kena pergi merujuk kepada pakar atau pergi untuk kaunseling. Jangan melibatkan ahli keluarga, sebab kadang-kadang ahli keluarga ni bila mereka masuk campur, mereka tidak boleh dilihat sebagai seorang yang neutral. Mereka sebenarnya akan terpesong kepada darah daging. So ada baik juga kalau kita menjadi matang dalam cara fikiran kita, kita mempunyai suatu perasaan yang tulen, dan hati yang bersih, dan kita memang nak mencari jalan untuk menurunkan konflik tanpa melibatkan kanak-kanak. Jadi satu caranya bukan untuk melibatkan atau menghantar kanak-kanak tersebut untuk dilihat oleh pakar-pakar psikologi, psikiatris dan sebagainya, sebab apa yang perlu adalah bukan kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak tersebut tidak berdosa. Kanak-kanak tersebut tidak perlu dihantar kepada pelbagai pakar-pakar. Siapa yang perlu dihantar kepada pakar-pakar ini adalah ibu bapa. Mereka perlu diberi kaunseling dan diberi tunjuk ajar bahawa keputusan yang mereka buat boleh diselesaikan tanpa konflik yang tinggi. Adakah ini sesuatu yang tidak boleh dicapai? Saya rasa kita memang mempunyai mekanisme. Saya rasa Kementerian Wanita memang mempunyai mekanisme untuk kaunseling. Jadi kita perlu melibatkan perkara ini, kita perlu memberi suatu advokasi, kita perlu menghebohkan perkara ini. Kadang-kala saya juga mempunyai kawan-kawan dari cerita peribadi di mana sebelum penceraian mereka telah duduk bersama untuk berbincang. Okey, apakah cara yang kita boleh selesaikan isu kita dari segi kanak-kanak, dari segi anak. Isunya adalah bila kita membawa masuk isu nafkah, isu matrimonial property dan membawa kepada suatu isu yang bercorak ekonomi. Tetapi yang itulah mengaburkan mata kita dan membawa kita ke jalan yang buntu. So kita kena, sebagai ulasan, kita kena fikir secara tulen, apakah yang kita nak untuk anak kita. Adakah kita mahu anak kita membesar melihat kita gaduh, dan ini akan membawa kepada suatu fikiran pada kanak-kanak tersebut bahawa adakah ini suatu hasil daripada perkahwinan. Okay, so bukan kanak-kanak yang perlu dikaunselkan, adalah ibu bapa yang perlu menghadiri kaunseling dan bercakap secara matang. So ada formula untuk pihak-pihak untuk merunding, tetapi kalau kita kata tidak boleh, dan kalau itulah prinsip yang kesemua pihak-pihak yang berkenaan memberikan kepada masyarakat umum, itu adalah sesuatu impak negatif yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkenaan, yang boleh meredakan masalah, yang boleh mengubati isu-isu dalam sesuatu konflik. So, kita kena mungkin menjadi pejuang dalam memberikan satu advokasi untuk memberi suatu jalan yang sedia ada. Benda ni bukan sesuatu yang aneh dan tak pernah wujud di dalam dunia kita. Memang wujud mekanisme. Kita perlu memberi tunjuk ajar, kita perlu memberi banyak forum seperti mana yang FRAM memberi. Saya rasa ahli-ahli jawatan kuasa saya menerima panggilan daripada ayah-ayah masih dalam perkahwinan, tetapi apakah yang saya boleh buat? Dan kami ingin menyatakan kami telah membawa ibu bapa tersebut ke meja rundingan dan kita pernah berjaya. Ya, kita berjaya untuk meredakan isu-isu. Jadi apa yang kita nak kata? Kita nak kata ada cara
benda ini bukan sesuatu yang tidak boleh dicapai. Kita mempunyai suatu isu motivasi, dan kalau kita benar-benar tulen dalam hasrat kita untuk melindungi kanak-kanak tersebut, kita boleh mencapai benda tu. Tak kira sama ada halangan kita adalah bukit atau gunung, ke langit pun kita boleh sampai. Okay, alright. Terima kasih Encik Malcolm. Berkenaan Encik Malcolm punya point iaitu mengenai when you were, apa tu orang kata, bila kedua-duanya contohnya sebagai pasangan, kedua-duanya mesti masa kalau dalam situasi high conflict, semestinya kedua-dua tu ada sedikit keegoan ya. Untuk apa tu dalam penceraian tu, so mungkin idea yang Encik Malcolm cadangkan seperti mana yang Encik Malcolm cadangkan, iaitu major rundingan tu boleh dikatakan satu cadangan yang baik untuk pasangan ini. Perlu neutral third party untuk melihat situasi ini daripada perspektif lain. Mutual third party ni saya sebenarnya nak khususkan adalah pihak-pihak profesional ya, bukan ahli keluarga atau kawan. Sebab kawan tu kadang-kadang bila mereka buka mulut boleh bawa kepada kemudaratan. Jadi baik kita pergi ke ahli profesional. Betul. Okay, Puan Siu Lin, do you have anything to add on how do you explain to your children about your decision to go on your separate ways? Okay, so it's correct. You should ask a neutral party to assist. So your next question is, how do you break the news to the children? Yeah. How do you advice for the parents who are currently in this situation, but they don't know how to break the news to their children to soften the blow per se about the idea of separating? I think the question was, the question was, how do parents resolve their conflict without affecting their children? So that's why I was a bit confused what's the question. Yeah. No problem. So which one is it, Irene? Resolving conflict. Okay. Yeah, resolving conflict. So, can resolve conflict because Mr. Malcolm mentioned about the pre-conflict thing, so that's why I mentioned about how do you break the news. So you can give advice about how do you break the news and how do you resolve conflict as well. Macam tu. Maybe the conflict part I will deal with a bit differently, because sometimes it's different issue breaking the news and dealing with conflict. So kalau you nak membuat cadangan untuk deal with conflict, of course we use professional and a neutral person. And if there are children involved, sometimes it's important to have a child specialist, so that child specialist can inform the parents what usually would a child encounter a divorce. How do they experience divorce at different age levels? So if you are given that kind of knowledge, then the way you interact with one another or make decisions may change, okay? And then the other thing is, everyone should be aware of the different forms of, we call it process options, okay? So the first very primitive one is when the husband and wife duduk kat meja and try to hammer out the terms for joint petition or whatever. But if that doesn't work, then the next route would be also non-litigation. We try mediation. But now in Malaysia, we have a new process option, and that is called collaborative law. Collaborative law is really very special. It was conceptualized in America and brought into Malaysia in 2018. So in Malaysia now we have 20 collaborative law professionals, and we would like to train more lawyers come August, September this year to be able to handle a respectful and dignified divorce. And how is that different from the normal conventional mediation, etc.? It's because we work together on a team with a mental health professional and a financial professional. We call them financial neutral. We all sit together at the same table. And the difference with other process option is, if the discussions fail to achieve
agreement which can be then brought into a joint petition, all the professionals must discharge themselves. So there is a high commitment to help the family to arrive at agreement. If, say, for instance, the family, there are mental health issues or whatever addiction issues, then that mental health professional will come in. They are all at the same table, not in the usual litigation scenario. So I would urge people to consider trying mediation or collaborative law. Collaborative law is a much gentler, more respectful, private way to get a divorce. And the other thing also is, how do you break the news to the children? Every parent is different. Some children have no clue. The parent abducts them and then goes to another country or to another school or whatever. But if you want to break the news gently to the children, what some child specialists do suggest is to sit together with each other, and then tell your child gently that that the marriage, that both of you are not going to be together, and also they need some kind of time transitioning to process this new development, and then be open to their questions. And I think it's very important to be guided by the kind of words that you choose to reassure the children that both of you are still parents and still in their lives and they still love each other, and as far as possible, their routines and lives won't change so much. Okay, so tell them maybe not in the middle of the week. You sort of time it also over the weekend, so they have time at home with the family, you and both parents, to tell them gently. You give them time to answer questions. Don't tell them like, at bedtime then you'll have a shock and then have nightmares or cry. So all these things are, there. And you can also, of course, seek professional advice for, more help if there are other more complicated issues. Because sometimes when you talk about high conflict, sometimes it's not just inability to communicate. Sometimes high conflict is because of a personality disorder. The person doesn't see or doesn't have the ability to empathize or doesn't have the capacity to understand. So not because they are bad people, it's just because of the way they are. And they may not understand that reacting or behaving this way or falling into this pattern of conflict is actually very harmful. So I think creating awareness and guidance and treatment would be the best way to help the children in this parental relationship, which will go on forever. You are tied together by this child. You one day will be grandparents. So what kind of grandparents would you like to be? Enjoy your grandchildren together and enjoy their parties sitting together at the same table, or have this uncomfortable, environment where you give dagger eye stares, tak boleh tahan looking at the other person. So you choose, the choice is yours. And you talk about putting in process and procedures, we should be more like Singapore or more child-centric jurisdictions. They have some concept called therapeutic justice. So within the system, they already have in-house court, child advocates, in-house counselors, in-house mediation, even collaborative law. Singapore is miles ahead of Malaysia. We don't have to reinvent the wheel. We just have to copy what our neighbors have done. There's no shame in that. Yeah. That's okay. That's really good insight by Puan Siu Lin. Puan Siu Lin, I just wanted to ask for the collaborative law process. Does it specify which union you under for? Kalau untuk civil, does it cater for civil law union ke, or both people who got married under the Syariah law can go for the collaborative law punya mediation? Actually, we have some Sharia lawyers who are collaborative law trained. We have 2. Okay, so and then we would like to train more, so that more people can have access. And I know within the Sharia Muslim community, keluarga kamu dalam masyarakat Muslim kadang-kadang sangat rumit because ada isteri pertama, keluarga kedua, keluarga ketiga, keluarga keempat, etc. etc.
So it's very complex, what kind of parenting arrangement will it be like, in those kind of families? It's very complex. So kalau you mau ini konsep collaborative law dibawa kepada keluarga Muslim, memang boleh, sebab sebenarnya saya sudah bercakap dengan hakim Mahkamah Syariah, dan kita pernah berbincang mengenai konsep collaborative law untuk dibawa masuk ke dalam mahkamah keluarga-keluarga yang melalui proceeding perceraian. Ini adalah satu proses yang sangat respectful, yang sangat aman, yang berfokuskan kanak-kanak. Jadi saya want to spread this information that there is a training in August and September, terbuka kepada semua peguam, termasuk peguam syari'i. Sila hubungi Bar Council Family Law Committee. Dan saya pula, the 20 collaborative law professionals, kami adalah ahli IACP, iaitu International Association of Collaborative Professionals, dan adalah menjadi satu misi saya untuk menukar landscape perceraian untuk satu proses yang lebih aman, yang lebih mengutamakan kanak-kanak dan tidak terbawa oleh emosi, oleh keganasan, oleh revenge. Dalam collaborative law kita juga bercakap mengenai emotional closure. So we have mental health professionals. You always have a big wedding, right? Wah, kemeriahan di perkahwinan. Tetapi at the end of the marriage, pada masa perceraian, what is the process to signify the end of that marriage? Dalam collaborative law, we actually talk about emotional closure. Sometimes there is also a ceremony, to acknowledge or to thank for whatever good things you have done, but then recognize that this marriage is not something that is healthy for the couple. There's no shame in that. Yeah. Oh, that's very interesting. Miss Yuli, I just found out about this, so I pun rasa macam nak pergilah training tu. Macam tu. Yeah, memang. Yeah, come on. I will notify you of the training. Please come. Okay, that's good. Okay, thank you so much, Miss Yuli, for the spread of information and awareness. So right now, I open the floor to our listeners. If anyone wanted to give input or have any question for our speakers, boleh tanya jangan malu-malu. If you have any questions ke, or you just want to nak masukkan input ke, boleh. Kami memang alu-alukan. Anyone? What about Miss Jasmine? Miss Jasmine, boleh dengar? Ya. Ada apa-apa soalan daripada floor kita? Okay, kalau tak ada soalan, saya yang tanya soalan. Okay. Okay, what are your suggestions for parents to luangkan masa, and how do they make plans about co-parenting? Because, when you talk about co-parenting, of course, one of the children tu mesti akan tinggal with one of the spouses. So how do you make plans about co-parenting? Do you include them ke? You do it first, then you ask the children. What is your opinion, Mr. Malcolm? Well, kalau kita lihat dari segi co-parenting time ni, masa yang kita perlu luangkan untuk kanak-kanak, terdapat banyak cara ya. Kalau kita nak lihat dari segi kematangan kita sebagai ibu bapa boleh membawa bincang, dan saya rasa kadang-kadang kita melihat kanak-kanak tersebut walaupun mereka berumur 4 tahun atau 5 tahun sebagai belum matang, tetapi kita kena imbas balik
Dan kita kena setuju bahawa kanak-kanak seawal umur 5 tahun adalah sebenarnya agak cerdik dan tidak boleh dikaitkan dengan masa kita berusia 5 tahun dulu-dulu. So, ada banyak cara ya. Satu, kita boleh membincang dengan pasangan kita. Kita boleh melibatkan kanak-kanak tersebut dalam perbincangan tersebut. So, memang sebelum tu kita dah beritahu yang anak-anak kita atau anak kita yang akan wujud suatu perpisahan dan memberikan mereka suatu keadaan yang selesa di mana kita kena memberitahu mereka bahawa pada akhir hari kami masih sayang anda dan kami masih akan menjadi ibu atau ayah kepada anda. Itu kita perlu titik beratkan. Jadi dalam masa itu, kanak-kanak tersebut akan menjadi mungkin kesedihan tu wujud, tetapi mereka mungkin akan faham bahawa mereka mungkin akan tidak dapat hidup dalam cara dan gaya yang sama. Okay? Dan kita boleh membincang dengan mereka dan memberi mereka tanggungjawab, dan ini akan sebenarnya memberi faedah, bermanfaat kepada kanak-kanak tersebut sebab kanak-kanak tersebut akan dilihat sebagai suatu individu yang kita menghormati dalam keputusan yang mereka buat. Dan kadang-kadang sebagai ibu bapa kita akan terkejut dengan keputusan-keputusan yang kanak-kanak tersebut buat, dan bila kita lihat balik memang betul. Okay, jadi kita tidak boleh sombong dan kata kanak-kanak tu adalah tak matang dan tak boleh buat keputusan. Itu satu cara. Kalau kita lihat, kalau kita tidak boleh membuat suatu keputusan dari segi macam mana kita nak luangkan masa, terdapat formula sekali lagi, dan kita boleh melihat sekali lagi di negara-negara barat ya, di mana mereka memperkenalkan parenting timetable, di mana ibu akan memperkenalkan jadual, suami akan memperkenalkan suatu jadual, dan sekiranya kedua-dua pihak tidak boleh setuju, mahkamah pula akan memperkenalkan suatu jadual yang memberikan kedua-dua pihak masa yang sama. So ini adalah sesuatu yang dipraktikkan di negeri-negeri di Amerika Syarikat yang telah memperkenalkan akta-akta shared parenting, dan sebenarnya yang lebih menakjubkan, terdapat aplikasi-aplikasi ya yang kita boleh muat turun dalam telefon bimbit kita yang akan menunjukkan waktu you perlu meluangkan masa, jadual kanak-kanak tersebut, aktiviti-aktiviti kanak-kanak tersebut, kerja rumah dan sebagainya. So kedua-dua pihak mempunyai suatu informasi berkenaan tumbesaran kanak-kanak tersebut dan tidak akan disingkirkan daripada kehidupan dan pendidikan kanak-kanak tersebut dari semua segi. So dari segi itu kita sebenarnya ada pilihan. Kita boleh buat secara matang dan fikir yang sebenarnya. Dan saya selalu kata kita perlu memberi suatu pendekatan bahawa akhir hari kita kena menurunkan atau menyelesaikan masalah ego kita. Rumah tangga tersebut telah retak. Rumah tangga tersebut tidak akan berlanjutan lagi. Tetapi kanak-kanak tersebut masih hidup dan masih membesar. Dan kalau kita menitik beratkan benda itu di dalam jiwa kita, ia akan memudahkan. Dan kadang-kala kita boleh menyatakan ya, memberi konsep-konsep baru dan memberikannya nama-nama yang dahsyat. Tetapi kadang-kala kesemua itu akan datang ke suatu jalan buntu sekali lagi jika tidak ada akta-akta yang wujud, yang mana pihak-pihak boleh melihat kalau saya tidak mungkin menyelesaikan masalah benda ini di
meja rundingan. Di mahkamah, sudah tentu mahkamah akan memberi perintah-perintah seperti di Amerika Syarikat, iaitu shared parenting dan equal access. So kita juga di FRAM juga kita selalu memberitahu ibu bapa, kalau anda pergi ke mahkamah, kita kena melihat kepada kos undang-undang, kos guaman yang kita terpaksa meluangkan, membazirkan, membayar peguam kadang-kadang RM50,000, RM60,000, RM70,000, RM100,000. Dan kita boleh melihat kadang-kadang kes-kes penceraian ni permohonan-permohonannya akan sampai ke kandungan 210. So kalau kita fikir secara matang, daripada membazir duit dan memperkayakan peguam-peguam ini, baik kita simpan duit tu, kita runding, dan duit-duit yang kita sepatutnya membazir dalam guaman yang tidak membawa sebarang manfaat kepada kanak-kanak tersebut, wang itu boleh dijimat untuk dana masa depan anak-anak kita. So bayangkan kalau si isteri tu membazirkan contoh RM100,000 untuk peguam, lepas tu nak ambil private investigator, nak ikut suami atau isteri daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru atau ke Penang, ke Terengganu, kena bayar juga. Kena ambil dokumen-dokumen lain, kena bayar juga. Kenapa pula kita tak simpan duit tu, kita fikir secara matang dan kita selesaikan jadual yang memang munasabah. Kalau ayah tu kata, saya mampu menjaga anak tersebut, saya mampu meluangkan masa, saya rasa kita kena bagi tanggungjawab kepada ayah tu, sebab kita kena fikir kita dalam suatu era yang kita memperjuangkan hak wanita agar wanita-wanita menerima hak yang sama dengan kaum lelaki. Kita dalam satu era yang mana kita memperjuangkan, dalam FRAM juga kita memperjuangkan bahawa wanita kali ini dan dalam zaman ini perlu meningkatkan mutu, kena meningkatkan kecapaian mereka. Kita melihat dalam dalam dunia korporat, penglibatan wanita masih kurang. Kita perlu memberikan mereka juangan tersebut. Jadi kita lihat, kalau anda boleh bahagikan tanggungjawab pada pasangan yang lagi satu, bukankah anda boleh pergi dan mencapai kejayaan demi kejayaan dalam hidup, dalam bahagian sosial anda? Okey, jadi dengan fikir secara matang. Dan kalau kita benar-benar, dan saya nak jelaskan benda ini, kita tak perlu laungkan saya nak hak yang sama sebagai wanita. Tetapi dari segi anak, kita kata, oh sebagai anak, ini tanggungjawab saya. Kita mengambil langkah 10 langkah ke depan, dan malangnya dengan laungan tersebut, kita mengambil 20 langkah ke belakang. Wanita hari ini adalah wanita yang memang boleh mencapai lebih daripada lelaki. Itulah menjadi suatu laungan walaupun dalam FRAM. Dan dari segi itu, bahagikanlah masa. Okay. Alright, okay, terima kasih Cik Malcolm. Cik Malcolm punya point is very important that you give time for the children, and also you make time, you give time and make time. So that you have time to achieve what you are born to achieve, greatness. Yes, that's true. We have actually a speaker, Mr. Ahmed. Are you listening to me? Mr. Ahmad Butach, if I'm mentioning it right. Do you want to say something, Mr. Ahmad? No. Mr. Ambassador Ahmad Butach, can you hear me? Do you want to say something?
Or any questions from your side? Okay. If not, I will give this platform to Siu Lin. Any addition words or point from Mr. Malcolm? I just wanted to say that the laws in Malaysia for the civil, I can't speak for the Sharia law, but the civil laws in Malaysia currently do provide, for shared parenting if the parents are fit or able to communicate well with each other. So it's not something that is not available in our Malaysian law currently. But at the same time, we cannot ignore young children. When they are born, there is a period of nurture. The mother is breastfeeding and all that. So that's why there is this presumption in law for the mother to have, physical custody. So the shared parenting is still there. It's just that we need to acknowledge that there is this biological need of the child in those young years to be with the mother. So that doesn't mean that you cannot be a co-parent or you cannot share parental responsibilities. And when we do co-parenting, if it's from what I understand, Mr. Malcolm is proposing an automatic co-parenting. But actually, the law already allows, under the Guardianship of Infants Act, joint guardianship, which relates to all the important decisions for the child. So that will include education or medical decisions, immigration, migration, things like that. It's already there in the Guardianship of Infants Act. But when we talk about physical care and control, the physical custody of the children, this is actually quite fact-based because we need to investigate who is the main caregiver. If it is the father, then let the father be. If it is the mother, then let the mother be, because maybe the mother is a career woman, so she expresses her breast milk, and he is very good. The father is very good in caring for the child. So it is already there, because we are guided by the best interest of the child principle. So I'm not sure exactly what kind of reform wording that Mr. Malcolm is looking at, because it is already there. The courts and the lawyers should be guided by the best interest of the child. But if the affidavit has some, skewed information or untruthful information, then the recourse would be a further investigation needs to be done. Maybe a child advocate appointed, maybe an independent report to really interview. So we did one case like that, where a child advocate was appointed by the court and interviewed the grandparents, the parents, the teachers, the surrounding people in that child's life, and then a report was given to the court. So this is what they do in Singapore also, because sometimes parent A may say something that is not quite correct. Parent B also may not say something quite correct, because you know why? They have their own respective agenda or their perspectives, which they think is really correct. But when you have a third party neutral representing the child and seeing it from 360 degrees, the picture will be different. So it's actually very, very factual, but it's not that we don't have the law. We do have the law. It's actually the application of the law and whether there was enough investigation of the facts to give life to the law and to give rights to the child. So that's what I wanted to say. Oh. Hi, Shafiqah, if I may just add, we are talking about the Guardianship of Infants Act, but in marriage, in divorce, we look at the LRA 1976. And in the LRA, I think if we look, custody is given to either parent, okay, either the father or the mother. Now, if we look at the legislation in other countries, the way it's worded is rather different. So it is not really accurate to say, well, look at the Guardianship of Infants Act, because that gives parents, that gives the father equal rights. I don't think that is true.
I think we need to correct that misconception. In Law Reform Act, it is either. That's number one. Number two, the whole concept of a child below 7 cannot be nurtured uh, and can only be nurtured by the mother. That is once again a misconception, because we look at Sweden, we look at the states in the US, we look at even the report done in India, where they have actually uh, gone and debunked such myths. And they've actually realized scientific studies have also come up to show, you know what, guess what? This is the truth. This is something which is not mind-boggling. It's always been there. The nurture period also requires substantial involvement of the father. So Don't get me when we, wrong. I didn't say that it is a given. I said that it is quite factual. So I right, did say that, if the father is the one nurturing, by all means, the court having an assessment, please give it to the father, because sometimes the father is the main caregiver. So I'm not saying it's automatic. There is a presumption, yes, yep, but the presumption is always rebuttable with evidence. yep. Yeah. Fantastic. That is why I'm coming to that. We have a presumption, which means for a father to go to court for a custody of a child which is below 7, there is a presumption, there is a bar which says you must, as the father, show that you are a fit parent and the mother is not fit. Now, my question is simply this, and this is why I always say that we need to look at, we need to be very, very clear in this. In the American jurisdiction and all the other jurisdiction, what has happened is simply this: they have now turned that presumption in favor of one party to make it a shared presumption, a shared responsibility, a shared parenting presumption. And I think that is what we need to move to, so that we don't have to be tied down with proving who is right, who is wrong. We have that presumption, and that reduces conflict. That is beneficial to the child. That reduces costs. That gets things done. And we need to look at the statistics. We need to be honest with what is seen. Now, if in the states in America, if they have come up with such a reform of shared parenting, let us be very honest with ourselves. Imagine the kind of data and the amount of Senate hearings that all these stakeholders have gone and given to oppose or to be in favor. And recently there was a Senate hearing, and the shared parenting bill was passed with a resounding success. I believe only one or two people objected to it, but that was the strength in which it is gone. So I think we need to reform the Law Reform Act. It is an act which was enacted in 1976. It is time that both parents are given equal opportunity. We cannot say equal opportunity, and we sing that tune. But when it comes to children, we say, you know what, the fathers are really incapable. I think, let's be honest, the child needs everyone. The child needs both parents. And I think we need to look at that, and we need to be honest with that. The child cannot, and I repeat this, the child will not be able to derive benefits if the father is made a visitor. The child cannot benefit anything if the father is given 30 minutes every alternate week to talk to the father. The child derives nothing if the child is only able to see the father every alternate week. Let us be honest with this. This is an issue which is there. This is an issue which has been there from 1976. This is an issue which needs to be reformed. Every other legislation in Malaysia has seen some reform, except sadly this. And we get blinded by the fact that we are told the Guardianship of Infants Act provides equal rights. That is not true. We have to go to court. We have to prove we are a good parent. And I think that is a wrong way of putting it. It raises issues, it raises concerns, it raises funds, it is depletion of all of this, it ruins families. And families have been ruined because at the end of the day, they spend all this money, but what happens is they end up poorer. They do no justice for their child. The child is dragged to court, the child is in huge conflict. Let us be honest. There is no harm in relooking the legislation.
And that is what we need to do if we really care for the child. If we say the child is the future, then let us amend the past to create that path for the child. And that is what we are on about, and that is what FRAM is all about. It is not about giving fathers superiority or taking away rights from the mothers. It is about saying, wait a minute, hey, let us look at the child. We want to be able to spend substantial time with the child. Give us that time. It is beneficial for the child. But it's different if one party is charged in court. One party is a felon, one party is a criminal. That is different. Obviously, the courts are wise enough to make the distinction, but it needs reform. And a lot of senior lawyers have even agreed, you know what? We need reform in this. This is archaic. This is bringing so much of injustice to children. Children are suffering. And I've seen kids, and FRAM have seen kids which have so much of issues in them because they've not had a father substantially in their life. And we've spoken to kids who actually say, you know what, I want to help you advocate because I am in that category. I only saw my father every alternate week. That was not enough. That was not enough. And I grew up in a fatherless family. That is not enough. We need to put a stop to this. And this is not about a gender war. This is about giving children their basic dignity. And I couldn't be far more wrong in saying this or far more right in saying this, that, you know what? Let us look at the kids. Let us put aside our ego. Let us look at the kids. What is stopping us from relooking the 1976 archaic law? That is all. Thank you. Okay. I don't dispute that Thank both you, Shulin. parents. Thank you. I Thank don't you. dispute that both parents need Yep. to be involved in the child's life. But we Fabulous. talk Thank about you. access. But when we talk about access, unfortunately, maybe in your case, you were only granted once every alternate weekend. No, I'm not talking about my case. I don't. I think you got it wrong. I No, you think said your that is the father. common perception. You said your father or whatever you grew up. That was your. That's what you No, said no, no. just now. I think you heard me wrong. So The anyway, it doesn't fathers, matter. no, it matters because fathers, I think you've heard me wrong, and then you're going on a wrong tangent. What I'm trying to say is, in most cases, and I think, Siu Lin, you will know this, in most cases, this is the practice. Fathers get alternate weekend, fathers get 1 week once, fathers get 30 minutes, and so on and so forth. So that is what I'm saying. Put a stop to this. Give them substantial access. That's it. So that's what I wanted to say actually, because at the end of the day, access is how much you make of it, right? So unfortunately, maybe in the past, because there is no guidelines, okay, that currently are available to guide the court. So maybe one way also to see how this can be, this loophole or deficiency or to improve the Yes. thing, Yeah. apart from amending the law, which will take some time. I think we have to be realistic here. So as an interim You better measure, start now. Amending any law will take time, and we cannot say, well, I'm amending quite the law is going well to take a aware. lot of time. But I'm we quite need well aware. to start the ball rolling, and that's what FRAM is saying. Start the ball rolling. As opposed to saying it's going to take 20 years. It doesn't matter. We got to start the ball rolling. So my point is this. We need to have consistency also across the board, and that means educating the judiciary and also educating and having a specialized family practice, because sometimes matters like all this alternate weekend, all that, sometimes it's just mechanically done by lawyers who may not be trained family specialists. So this is Not really. I don't think we need to come up. I disagree that the judiciary needs to be educated. I think the reason why they are the judiciary is because they are amazingly educated. Number one. Number two, I don't think there's a need to now there's always form room for a sort of. improvement lah. No, I don't think so. I think they are wise enough. Secondly, I don't think we need to now build a sort of specialized people. Lawyers can do anything, and I think whoever I'm who's so handling. sorry. I'm Yep. so sorry, but I disagree on that point. Yep. Because You could. It's fine. family law is actually very complex. It's not just about the law. There's psychology involved. There's emotions involved.
And therefore, in other jurisdictions, that's why there is a movement for accredited family specialists, not because for fun, because the jurisdictions there recognize that it's important to have specialists in this field. So what would be the study which was shown about parental alienation or the effects that uh, seeing the father every alternate week or maybe Saturdays have on kids? So that one is something that, education, and also something that maybe the bar could also spearhead. That is the shocking part. That is the shocking part, because that's what I'm saying. This has been something. This concept has, and this is what I was telling Shafiqa earlier. This concept is not something which is alien. It has been around for a very, very, very long time. And if we are to say now, well, the Bar Council didn't do anything, they've not looked at it, well, that is rather shocking. So I think maybe we should invite the Bar Council. No, that's not what I said. I'm just saying that this is a project that maybe can educate there as well. I didn't say they didn't do anything. So I think FRAM will be more than happy to spearhead the project and talk to whoever who's willing to talk to us. We have the data, we are willing to help. We are doing this not for fathers, we are actually doing this for the kids, and it's always for the kids, always. So Lin, we will get in touch. The session is almost at the end, so Yes. I'm trying to see both of your point of view. I did see the point of FRAM, that is kita nak in terms of father side. Fathers do want to have more access to children, which is memang betul lah. Anak perlukan kedua ibu dan bapa dalam kehidupan mereka. Kalau in terms of cases basis seperti contoh yang telah digrantkan oleh mahkamah itu will be another different story. Itu bergantung kepada case to case basis lah, for example. Yes. And then saya juga lihat pandangan Puan Siu Lin yang mengatakan peranan child family specialist juga memainkan peranan dalam initiate the conversation about co-parenting itself. So I think I can see both of your point. I can see tak ada betul, tak ada salah, dua-dua pun ada ada betulnya. So kita ada perspektif lain sikit lah. Itu saja. It's nothing really controversial. Yes. I think we all have the same platform, which is children should have access to the fathers. But at the end of the day, if there is violence, if there's abuse, if there is more complicated issues like substance dependency and all that, then of course you need the court lah to go in and assess and to have specialists and all that. We are not denying fathers need their right. I agree that both parents need to be involved, but it's also very factual. Not two families are the same. Every case is different. So I think in my order for conclusion is that the roles of the parents are very important. Both mother and parents do have to play a role in order to work together to decide what's the best for the children. And then it is important kita juga melihat macam seperti Encik Malcolm katakan, jika mereka perlukan bantuan sila rujuk kepada pakar perkahwinan ataupun kaunseling yang boleh membantu mereka dictate the conversation about their issues within the marriage. Dan also juga seperti yang Puan Siu Lin katakan tadi, jika kalau dah pergi kalau perlukan bantuan dari segi hikmat nasihat atau boleh rujuk kepada badan-badan yang mengofferkan nasihat seperti collaborative law yang sebut itu. And then kalau ada sesiapa yang memerlukan hikmat nasihat perkahwinan juga boleh contact Telenisa juga. Kita ada talian kita buka daripada Selasa sampai Khamis 9 sampai 5. Jangan lupa. So there's always other alternative for other people to reach out. Kalau fathers nak contact atau mothers tak perlu. Kita tak perlu kisah gender wise. Kalau ibu nak contact FRAM boleh. Kalau bapa nak contact Telenisa pun boleh. There's no gender there's no gender bias kalau you nak reach out to any of the helpline.
yang telah di-offerkan seperti Encik Malcolm katakan, dan juga kalau orang nak perlukan khidmat nasihat daripada segi diorang in terms of arrangement semua, boleh reach out to these bodies yang offer collaborative law punya advice. For the collaborative law punya assistant, how do diorang macam mana diorang nak reach out, Puan Siu Lin? How do There is a Facebook page, International Academy of Collaborative Law, so Malaysian Divorce and Collaborative Lawyers. Then on that link, there are the list of 20 collaborative trained lawyers. So you can contact us there. Okay. Mr. Malcolm, do you have anything to nak plug in for FRAM ke, so they can reach out? I think our committee members really have done quite well. In fact, we have trained our committee members quite well in handling issues which relate from civil to Sharia. And what is amazing is the members in our group have also now taken up the role of being able to counsel parties and all of that. And that's really amazing bila kita lihat ahli-ahli sendiri mula mengambil keputusan untuk memanggil dan menerima panggilan-panggilan daripada bukan saja ayah tetapi juga ibu. Dan sebenarnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiausaha saya, Sheikh Falik, yang sanggup pergi ke mana untuk jumpa suami atau isteri untuk, nombor satu, mencari suatu penyelesaian. Dan itulah sesuatu matlamat kita yang penting. Kita sebenarnya tidak mahu sesuatu perkahwinan tersebut retak, tetapi kita hendak menyembuhkan perkahwinan tersebut. Dan jika perkahwinan tersebut tidak boleh disembuh, jadi itulah menjadi suatu agenda kita, di mana pada akhir hari kita menjadi matang. Dan kita pernah berbincang dengan pasangan di mana mereka dapat mencari suatu jalan yang sebenarnya baik dari segi konsesi-konsesi yang mereka buat dari segi kanak-kanak tersebut, dan di mana kedua-dua pihak mempunyai suatu akses yang mereka memang idamkan. So bila saya kata akses tu, kadang-kadang ayah tu akan cakap, saya cuma mampu jaga anak saya daripada hari Rabu sampai hari Ahad, itu aja. So kita pernah mencapai persetujuan sedemikian. So perbincangan menjadi tulen dalam hati kita, dan melihat kanak-kanak tersebut sebagai suatu motivasi yang paling penting dalam hidup kita. Okay, saya setuju. Okay, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Goh Siu Lin dan Mr. Malcolm Fernandez. Thank you so much for being here today. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, sekian saja untuk sesi kami pada hari ini. Nantikan sesi kami pada bulan depan juga. Topik rasa kita akan beritahu di media sosial nanti. Okay, thank you so much. Have a nice day, everyone. Thank you. You too. Okay. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.